Sambalato, 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 sambalato. Adalah pemain film horor It. Kalian semua kabur. Jadi guys, katanya di sini ada naga. So happy. I think cake is actually Day in Ljubljana, Slovenia. Where are we going? we're going to Lake Bled, And how are we getting there? the bus, I think. No. Aku udah reserve tour guide dan juga transportasi untuk kita ke Lake Bled dan Pochiana Cave. I know I'm butchering the pronunciation. It's not called Pochiana Cave. We just bought an umbrella. It's gonna be raining all day. Kita bakal naik van ini. Bis. Naik bis, naik van. Bis kecil. So guys, ternyata Slovenia itu menarik banget negaranya. Di negara ini banyak caves yang nggak hanya kita lihat di belakang ini. This is called the Postanya Castle, tapi juga caves di bawah tanah. Ada kira-kira 15.000 caves di Slovenia. Dan ternyata di negara ini juga banyak lakes yang hanya ada setiap beberapa bulan. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada lagi. Karena ternyata caves-nya ini memiliki sistem di mana airnya itu bisa dibilang kesedot ke dalam setiap beberapa bulan. Jadi kadang-kadang ada kampung-kampung bisa dibilang yang nggak hanya kebanjiran, tapi jalanannya tiba-tiba hilang selama beberapa bulan dalam setahun karena hanyut di bawah lakes-nya. And so yeah, now we're gonna go in there. Jadi cave ini sendiri itu sebenarnya panjangnya 14 kilo, tapi kayaknya kita hanya akan lihat 2 kilo hari ini. Dan ada kira-kira 20 spesies bats atau kelelawar di sini. Dan ternyata Slovenia juga banyak beruangnya, ya kan? Ya, banyak banget kan. Sampai ada beberapa yang dikirim untuk dibagi ke negara Prancis. Dingin tapi bagus banget. Gila, bagus banget. Jadi tadi kata guide-nya, cara pembuatan ini adalah dari air hujan yang turun dari atas, yang akhirnya meresap ke dalam goanya. Nah, akhirnya terbuatlah formasi-formasi ini. Dan yang paling tinggi usianya sampai 300.000 tahun. Ternyata 1 cm per 100 tahun. Postanya Cave ini ditemukan tahun 1818 kalau nggak salah. So it's been around, orang udah mengetahui soal cave ini selama 200 tahun. Dari 1818 sampai 2025 sekarang udah 40 juta orang kira-kira yang pernah mengunjungi goa ini. So babe, tell us, siapa yang ngebangun jembatan ini? Seseorang dari Rusia. Bukan seseorang. Waktu Perang Dunia Pertama banyak orang Rusia yang menjadi prisoners di sini. Jadi yang bangun bridge-nya adalah prisoners tersebut. Gitu. Dari mana asalnya? Rusia. Seseorang dari Rusia. Seseorang. A group of prisoners. Guys, katanya di sini ada naga. Jadi ternyata naganya itu salamander yang bisa tinggal hidup selama 100 tahun. That's why it's also called the human fish. Nggak punya mata dan kulitnya kayak manusia. Coba kalian google deh.
Jadi tadi kita baru aja lihat naganya. Dragonnya. Jadi mereka nggak punya mata, kulitnya kayak manusia, bisa hidup sampai 100 tahun. Dan hanya ada di Croatia, di Slovenia, Montenegro, sama Bosnia, sama ada ya beberapa bagian di Italia. Sekarang kita mau ke concert hall yang katanya 3.000 meter persegi dan pernah diadakan konser di tahun 1920-an di mana dihadiri oleh 6.000 orang. 6.000 orang. This is the concert hall. Dan ekonya bisa tahan sampai 6 detik. Karena ceilingnya 40 meter tingginya. Nature's concert hall. We did it! Yeah! We're back outside and we're gonna buy a hoodie karena aku terlalu sangat teramat dingin. Dan biar Vasco bisa pakai ini. Biar aku bisa pakai sweater aku lagi. Vasco pilih. Apa? Hoodie? Should I buy this, guys? Memang agak jelek sih, jujur, tapi I'm desperate. Dalam 30 detik aku langsung memutuskan untuk beli ini. Karena aku suka warna birunya, black's neutral, and it doesn't contrast my leggings too much. Hot chocolate and cappuccino in the middle of the island in Lake Bled. Kental banget hot chocolate-nya, gila. And it's really hot, but it's so good. Sekarang kita di tengah-tengah pulau yang ada di Danau Bled. Ada mitos kalau kita ring the bell yang ada di belakang gedung ini, apa yang kita inginkan akan terwujudkan, tapi harus bayar 12 euro. Should I pay 12 euros to ring the bell? So guys, aku pergi sendiri karena Vasco nggak mau. Going up? Oh, the pigeon's still there. Pigeons are gross. Stay away from me, Kay. So I'm gonna go all the way up karena aku mau nge-ring bellnya dan membuat permintaan. We made it. Look how beautiful this is. It's heavier than I thought. Jadi guys, ternyata belnya jauh lebih berat daripada aku pikir. Jadi waktu aku pertama ngebel, aku langsung khawatir karena katanya hanya akan menjadi kenyataan kalau 3 kali ringingnya, 3 kali. Did it ring 3 times the first time I rang the bell? I'm not sure. What do you guys think? Bled cake ini guys, hanya dibikin di daerah Bled, Slovenia. Karena katanya ini sebenarnya bukan ciri khas Slovenia, tapi campuran dari budaya Austria dan Jerman. Rasanya agak mirip-mirip cheesecake, ya nggak? Ya. Tapi banyak creamnya. Rating 1 out of 10, kamu kasih ini berapa? Cake-nya 8, 7,5. 7,5. So, this paper is made out of cotton. We're gonna Nice question for you.
Would you like to have a little dragon? I have 1 or 2 hearts. I have symbol of the printers or a griffin. Dragon. Alright. Love it. You misspelled. No, I'm kidding. Actually, it will be the first one of the days. My body weight. Perfect. Okay. There you go. That was the form. Oh, so nice. Lagi berusaha blending sama remaja warlock di sini. I noticed that mereka sukanya pakai hoodie, terus jaketnya di luar hoodie-nya. Dari kemarin tapi kita dikira students, kita dipikir lagi jam 8 malam di tengah kota Ljubljana. I love it. So beautiful. Tadi mau makan di restoran, tapi tiba-tiba aku nggak mood dinner, jadi Basko beli makanan sendiri di tempat Bangladesh namanya Babu's Asian street food kalau nggak salah. Dan ini walaupun kelihatannya biasa aja, jujur guys enak banget. Even aku yang nggak mau dinner tiba-tiba nyoba dan suka banget. Tadi lucunya pas kita nyampe sana kita nanya sama si Babu nama orangnya. Kita nanya bestseller kamu apa di sini? Terus katanya dia Pad Thai-nya dia. Nah kita rada apa ya? Maksudnya kan kita misalnya di orang Bangladesh, mending kita makan sesuatu yang dari daerah sana juga. Jadi kita akhirnya milih dasi coconut chicken. Tengah-tengah kota Ljubljana dan kita mau ke marketnya karena marketnya itu katanya salah satu yang paling populer di sini, and it's Saturday so it's actually the day people love to go to the market, and there's also an indoor market. Lihat deh lock ini. Pagi ini 9 atau 10 derajat, semoga nanti siangan dan menuju sore itu sekitar 17-18 derajat. Guys, hari ini aku lagi pakai celana aku yang dari Naked Wolf. You please pan and show them. Okay. Dan dari tadi semua orang tuh ngeliatin, dan ngeliatin itu bukan yang nggak tahu ya, maybe aku overthinking, but like I feel like they're sort of judging. Kesimpulan aku adalah jadi simbol di negara ini tuh naga, karena banyak sekali goa-goa dan mitosnya adalah ada naga-naga di goa. Finally. Yeah, it doesn't matter that it's cold, it's nice. Dan aku udah ganti baju, karena tadi hitam dan abu-abu bukan aku sama sekali. Sebagai Venus and Cancer, I have to wear colorful clothes. Show them! Brat. When you're in the mirror, do you like what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. Thoughts? Wow. Turns out, lagi ada Asian festive food market. Dan ramai banget. I thought it was gonna be spicy, but it's not. Ponton ya? Kita makan ya Middle Eastern Persian food sama tadi spicy wonton. We're now gonna have some Thai. Manis. Tetap yang menang guys, kalau kalian ke Ljubljana harus ke Babu's Asian Street Food. Itu paling enak. Pedes-pedesnya ada. Kalau ini sih manis aja. Another day, another ice cream. Ini namanya Vigo di Ljubljana. Enak banget. The best ice cream we've had since arriving in Croatia and Slovenia. Sekarang kita lagi di pizza restaurant yang namanya Pop's Pizza Sport.
Dan aku pengen compare pizza di Slovenia sama pizza yang kita makan di Rovinj, Croatia, karena kan mereka sebenarnya sebelahan ya, dan Slovenia pun juga bertetanggaan dengan Italia. Ya, ayo kita lihat apakah dough-nya akan luar biasa yang di Rovinj. Aku lagi sibuk teleponan, tapi aku udah nyoba pizzanya dan oh my god, pizza Croatia di Rovinj jauh lebih enak. Ini enak, cuman setelah nyoba yang di Croatia, ini nggak ada apa-apanya. Oh ya? Really? Croatia mungkin 10 out of 10, ini 6 out of 10. Wow. Doesn't compare to La Riva, right? Ya. Tapi doughnya tetap enak. Tapi tetap aja La Riva beda. Jadi namanya Ljubljana dulu sebelum jadi ibu kota dan sebelum Slovenia jadi negara, karena Slovenia baru jadi negara tahun 1991. Dulu banget, its ancient name was Emona, given by the Romans. What have you found most interesting about Slovenia? Goa yang kita datangin kemarin. Highlight. Yeah, you like it better than Bled? Ya. Fun fact, kita nggak ngevideoin ini, tapi Tasko sempat terbangin drone, terus ternyata nggak boleh. Terus saking nervousnya dia, drone-nya yang nggak landing tempat yang tepat, malah jatuh hampir turun gunung bisa dibilang. Sampai hari ini dia harus balik ke Bled 1 jam ke sana, 1 jam balik hanya untuk ngambil drone-nya. What do you guys think about my cewek kue outfit? Agak terlalu jreng nggak sih? You like it? Cewek ice cream. Cewek paddle pop. You didn't answer. Do I like it? Yeah. I think I like you in anything. Morning for the airport. Sunny and beautiful. Empty streets on a Sunday. Completely empty. Oke, habis kita makan pagi, kita akan ke airport dan pindah ke Jerman. Oh, wow, how do you feel about that? We're going to Germany. You've never been. To Germany? Yeah. I've been. No, you haven't. You've only been to the airport. Doesn't count. Yeah. Negara ini underrated banget, guys. Ini view kita dari airport. Kita bisa lihat gunung yang ada saljunya. Dan sekarang kita udah siap-siap mau terbang ke Amsterdam. Yeah. Karena kita akan naik kereta api ke kota kecilku dari Amsterdam. Tiba-tiba kita udah di Amsterdam aja. Kita mau naik kereta ke Jermannya. Yang bisa take down dari camp. And surprisingly, it's not raining. We thought it was gonna rain. Today will be no rain. We're gonna get breakfast now before seeing my uncle and my aunt and my nephew. Kapan terakhir Mami ke Jerman? Terakhir 3 tahun yang lalu. And how does it feel to be back? Very happy, and this time it's much better than before. Because I'm here? So happy. I think cake is actually from Holland. Perfekt für das Wetter jetzt, weil es ziemlich kalt ist draußen. Ja, hier ist ganz mies. Im Moment ganz mies Wetter. Wow, the color is beautiful, Sayan. Wow. A Burberry coat. Yeah. Better for you, not for Uta. For you. This is not winter. This is fall. Fall. Wie ein Teenager, wie eine junge Frau, die schon Und da kommt ihr Wow, das sieht sehr schön aus. Hosen, wunderbar.
Lass Mami da. Ja. Sehr schick. Wie findest du das, Henry? Looks very good. Imagine you've been there for 4 years and you study hard and you have a great rocket. Alles zu lesen, dann schicken und dann musst du aber wirklich noch antworten. Are you sure you want to destroy your food? Of course. Do you know? Ja. Ich gebe dir das. Achso, meinst du es ohne? Komm, das sieht hier super aus. Toll. First real German meal. Are you excited? I'm excited. Lapar nggak? Dia pesen bebek. Kalau aku schnitzel. Are we ready for cake? Or do we want to bring the cake outside? Up to you. Okay, I'll bring it outside. Yeah, because you cannot find it in Jakarta. You find Mew it mew. only here. I chose these. Yes. You like it? Okay. Very much. What do you So think, nice, boys? and you can stay longer This is inside. better Okay. than before, my dear. Better the one I want. Yeah. You like? Yes. Di Jerman juga tetap dangdut. This is the gate. Ich Grätzel. But in this weather, nobody can sit outside. Look at all these cute little nice old hotels here on the right. Huh? Yeah. Oh, this used to be a very nice old restaurant and pub in here, but I think it's remember. closed now. Yeah. We're going to my grandma and grandpa's graveyard now. Terletak di sini dan lagi dingin. Come. Your dress is not enough for this weather. Passed away, my father. Sekarang kita lagi di hometown papaku, Quakenbrück. Kita di city center, tapi karena mendung, it feels so gloomy. How do you like my kampong? Like it. Nice kampong. Siap-siap gemuk. You will love this. This Yeah, is we are sharing it, exactly your taste. And you can Yeah, share that? I'm Yes, very we'll happy share with this, this. Dulu papa aku sekolah di sini, tapi sekarang udah jadi apartemen. Kita kehujanan, nggak jadi jalan. Jadi guys, di Jerman asparagus kayak gini tampangnya. Kayak teripang ya. Enak? You'll try it. Papa aku maksain kita harus coba cheesecake ini. Katanya ini enak banget 20 tahun yang lalu. Nggak tahu ya tahun 2025 masih enak atau enggak. So, kita udah makan cake hari ini. This is real cheesecake, I can see. Is it good? Or are you doing it for the camera? I don't know, standar sih. It's good. It's good. Padahal papa aku nggak boleh This is a banyak real makan German gula. cheesecake, my dear. This is not some kind of mix elsewhere you get. What did I used to do here, Mom? Kalau kesini selalu Cinta cari kucing kecil yang bulunya tebel banget, lucu banget,
tapi cuman 2 kali ketemu, setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Waktu aku masih kecil aku selalu pengen kesini karena dengan harapan akan ketemu kucing. Wir Kinder unter 14 Jahren and I can play here because I'm 13. You're already over 40, huh? Oh my god, I remember this. Are you exactly the same as it was when I was a kid? Memories. Dulu aku juga senang banget kesini karena pengen naik flying fox here. It's only for people under 14 boleh nggak ya? Would I get in trouble? No. Moving through my fingers all the time. Let's go. Dingin banget. Thank God for these Slovenian umbrellas that we bought. That's why you should help. And you cannot eat dinner if you eat this. No. No way. No. I forget I don't want shrimp. That's good. Cie, yang punya jaket baru. How does it feel? Great. Thank you, sayang. By the way, Beautiful gift. Ini adalah pemain film horor It. Tapi hari ini jubahnya nggak warna kuning, tapi warna beige. Menurut papaku ini adalah roti terbaik. look at all this. Yeah, this looks good. Akhirnya ke kota besar. Dan beberapa hari ini kalau di kampungnya papi, orang selalu ngeliatin baju kita. Pertama kali ya kita di kota, sekarang udah nggak diliatin lagi. Di sini enggak. Tapi kalau di Osnabrück sama Quakenbrück, I said to everybody, Kampang. Gimana rasanya sama cool girl? Super cool. Dilirik-lirik terus. Tadi ada yang ngeliatin tuh ada judge banget, judgy lagi ya. Dan cowok, I was like, tiba-tiba kehujanan. Tetap harus pakai sunglasses, Bu. Your jacket not getting wet? Little bit. Romantis nggak? Karena hujan. Romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Jadi dari tadi pagi papa aku nggak suka fashion aku, komplain terus katanya celananya kayak pembersih jalan. Terus You wanna get wet your pants now? it's fine. What did you say about my pants? It looks like I'm a cleaner. And cleaner Street and cleaner. kudo. A puro. Mommy and my mom calls me puro. Aku makan schnitzel, kanannya namanya Spätzle. Itu bisa dibilang seperti ya pastanya Jerman lah. And my mom is eating white asparagus with steak, Plus chili sauce. roast potatoes with steak, schnitzel with sunny side up and potatoes, and of course chili. Ini pastanya Jerman, Spätzle, enak banget. Yang jatuh, dan mushroomnya di sini juga Enak banget, Aku luar dulu biasa. masih kecil umur 5 di Berlin. Saat mama papa aku lagi golf, biasanya suka metik mushroom sendiri di Black Forest. So pretty. What about my mom? Very pretty juga. Beautiful woman. Karena papa aku lagi ngobrol sama kakek-kakek di luar, ngomong dia menikah sama orang Indonesia, tinggal di Indonesia, terus kakek-kakeknya Bisa gitu ya? kita rubah lagu dari romantis ke
Look at me guys, gara-gara Vasco. Show them our umbrella. Look. Sticknya di sini. So we're gonna go to Quack and Click for the second time. Karena untuk pertama kali ke situ udaranya jelek banget dan hujan. Today it's super sunny. Dan aku nggak sabar untuk ke rumah nenek aku untuk bernostalgia. Yay, what a difference! Jadi guys, ini restoran favorit mami aku untuk masakan Jerman kalau kita di Quack and Click. It's called Backman Maya? No, what's this restaurant called? Koppelman. Kita mau makan di tempat es krim favorit mama aku. Es krimnya jauh lebih enak di Quack and Click daripada di Osnabrück kemarin. Ini itu langganan kita dari dulu. Di Eropa makan es krim setiap hari kalau summer sangat wajar. Kayaknya nggak jadi gemuk deh. Ada ini yogurt dan coklat. Sekarang kita lagi jalan menuju ke rumah nenek aku dulu. Walaupun udah dijual sekarang, jadi kita hanya bisa lihat dari luar. Tapi dulu aku suka sok-sok naik sepeda atau jogging di jalanan ini. This is the main street. Kalau kalian ke ujung jalan ada train station. Kakek-kakek naik sepeda. Dulu waktu nenek aku masih hidup, ada bunga rose di kiri kanan rumahnya. Tapi sekarang kita nggak boleh masuk karena bukan punya kita lagi. It's actually a lot prettier than it looks. Pengen banget masuk ke dalam. Rumah nenek aku. Dulu waktu nenek aku masih hidup indah banget. Di sini ada bunga rose di kiri kanan. Tapi sekarang kayak agak kosong gitu. Pengen banget ke belakang, but because this house has been sold to somebody else, kita nggak boleh masuk gitu aja. Baru aja diam-diam ngambil foto di tangga depan rumah, kayak mau ngemaling aja. But the thing is, biasanya kita nggak boleh masuk properti orang. But we are being a little naughty. Mami nggak takut ya tadi? Tidak. Why? I'm a lawyer. I can make my own defense. What a different atmosphere. Jetzt ist ja das berühmte Brot. Ja, das ist das Problem. Hier rüber. Schinken, da ist Messer. Aber du hast doch schon ein bisschen gegessen. Nein! Doch, Suppe hast du Ja, schon die Suppe, das gegessen. ist kein Essen. Heute, wir können dann später das Brot. Prost! Oh, cheese! Cheese! Cheese or cheers? Cheers! Time to go home. Biar next flight tinggal tidur aja. That's my plan. I'm gonna sleep. People spiky. See you soon. If you like what you see, don't forget to like, share, comment, and subscribe.